दिए मते धन्यवाद दिए से 4टा अध्ययु प्रार्थना लीड करिसंती अनेक विषय ने अनेक प्रार्थनार योद्धा मानकु प्रार्थना करिबा पई समय देइसंती एवं प्रत्येक अति सुंदर भाव में प्रभु निकट में प्रार्थना करिसंती प्रभु आमनकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर अटंती आमने विश्वास भरोसा करी प्रभु निकट में आमने सब समय मध्य प्रार्थना करिथाओ एवं प्रभु आमनकु से प्रार्थना उत्तर दे आज पर्यंत आणु अछंती सेति पई प्रभु को धन्यवाद दिए मते विशेष धन्यवाद दिए मते आजिर ए प्रातः कालर एई जूमटी परिचालन करिबा पाए कर महाशय सुंदर सुजोग देइछंती तांको मध्य मोर हृदय कृतज्ञता एवं धन्यवाद जणाए एवं उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जणाए नमस्कार मोर आवाज सुभा जाउची प्रभु को नाम धन्य हो प्रभु आमन को ए सुंदर सुजोग देइछंती जूम माध्यम रे आमने विभिन्न स्थान रे थिले मध्य आमने एक परिवार एक मळी होई कि आमने बसुछु प्रभुंकर पाद तळे वर्तमान आमने प्रभुंकर स्तुति आराधना करिबा पाई जिबा कारण प्रभु प्रशंसनीय परमेश्वर अटंती से गौरव पूजा प्रशंसा पाइबा पाई एकमात्र योग्य परमेश्वर अटंती से आमान ठारू किछि चाहंती नाही केवल आमने तांकर प्रशंसा करिबा तांकर गौरव करिबा तांकर स्तुति वंदना करिबा तांकर निकटवर्ती हेबा तांको आपणा आपणा हृदय समर्पण करिबा एहा ही प्रभु चाहंती वर्तमान आमने सेही महान प्रभु जीशुंकर पाद तळे बसिछु आमने प्रभुंकर स्तुति आराधना करी तांको गौरव दबा ए समय मध्य भौणी अछंती तथापि मु गोटे वर्शिप करबा पूर्वरु गोटे अंश पाठ करिवि ताहा होछि गीत संहिता 117 हे सर्वदेशीय माने तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर हे समस्त लोक तांकर स्तुति करो कारण आम मानक प्रति तांकर दया अतिशय और सदा प्रभुंकर सत्यता अनंत काल स्थायी तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर प्रभु एही पठित वाक्य एवं श्रवण ने आम प्रत्येक को आशीर्वाद मंगल दया करंतु आमने एही समय मध्य जेतेक बसीछु प्रभुंकर पाद तळे जदिओ सुविधा सठिक जगह रे बसीछंती तेबे वीडियो ऑन करी बसिले आमान को प्रत्येक को उत्साहित लागिबो भलो लागिबो वर्तमान मु विशेष करी अनुरोध करी आमानकर छिंचाणी झियो को वर्तमान आमानकर सम्मुख रे अछंती आ से प्रभुंकर स्तुति आराधना करी आमानकु प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे कारण प्रभु तांको तांको परिवार को आह्वान करिसंती प्रभुंकर सेवा कार्य रे तांको रखिसंती एवं तांको विषय ने मध्य आम गृह मध्य रे कथबार्ता करूथलु एते बदले जाइछि बोली मो बहु बड़ बड़ बहु कहूथिला एते बदले जाइछि प्रभु पुराण हे जाइछि बोली कि हाँ प्रभु आमानकु सेही प्रकार करंतु आमने जे प्रभु पर आमे जे परि प्रभु को नाम रे उत्सर्गीकृत हेबा एवं तांकर संतोष पात्र हेबा एहा ही आमे प्रभु चाहंती आसंतु झियो वर्तमान सम्मुख को आसीबो नमस्कार मां नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मां सम्मुख को आसी स्तुति आराधना करी आमान को प्रत्येक को प्रभु को निकटवर्ती कराइबे धन्यवाद धन्यवाद प्रभुंकर गौरव हो एवं समस्त उपस्थित जूम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग नमस्कार आ सुंदर आह्वान पाई प्रभु को नाम धन्यवाद हो एवं आपण को भी धन्यवाद दिए मते आह्वान करथिबारो आ विशेष भाव रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम रो होस्ट महाशय को भी धन्यवाद दिए मते आराधना करिबा निमंते सुंदर सुजोग देइछंती आपना जूम रे सेति पाई प्रभुंकर गौरव हो आसंतु वर्तमान में आराधना करिबा पाई जिबा कारण आराधना एवं पूजा प्रशंसा पाइबा एकमात्र प्रभु जे आंभ मानकर परमेश्वर अटंती से प्रतिदिन गौरव पाइबा पाई आ योग्य अटंती जिसा भावादी पुस्तक रे लेखा अछि जे आंभ मान को तांकरी प्रशंसा निमंते से सृष्टि करिसंती तेनु आमे माने दिन की राति समय कि असमय तांकरी गौरव पूजा वंदना करि जिबा तेनु आसु आमे डेरी न करी केतोटी गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव करिबा सेति पूर्वर वाक्य रे लेखा अछि जे मु प्रतिदिन सदा प्रभुंकर नामर धन्यवाद देवी निश्चय तांगे करिथिबा उपकार तांगे करिथिबा मंगल दान तांगे करिथिबा अनुग्रह सकाशे आमे प्रतिदिन तांकरी गौरव वंदना एवं पूजा प्रशंसा करिबा गोटे गीत द्वारा तांकरी गौरव करिबा समस्त को बुझुथिबो मो सहित मिसी आराधना रे आपण माने मध्य
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। କରିବି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜଧିରାଜଙ୍କ, କରିବି ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଉନ୍ନତ। ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର, ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ। କରିବି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜଧିରାଜଙ୍କ, କରିବି ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଉନ୍ନତ। ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର, ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ଈଶ୍ୱର, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ଈଶ୍ୱର, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଆଦରଣୀୟ, ଧାର୍ମିକତା ନ୍ୟାୟକୁ ସେ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସ୍ଥାନର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଆଦରଣୀୟ, ଧାର୍ମିକତା ନ୍ୟାୟକୁ ସେ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସ୍ଥାନର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ଈଶ୍ୱର, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ଈଶ୍ୱର, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ମହାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସକଳ ଦେବତା ମତେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ରଚକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ସେ ମହାନ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ପୁଣି ସକଳ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଭୟଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, କାରଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଉପାସନାର ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବେ। ବୁଝି ଆଖି ଯିବି ମୁଁ ତୁମ ଦେଖା ପାଇ,
कर मते चखुहीन प्रभु कर मते चखुहीन धन पाई जेबे मु तुमको हराई लोड़ा नाही सेही धन मोर लोड़ा नाही सेही धन मान पाई जेबे मु तुमको हराई मान पाई जेबे मु तुमको हराई लोड़ा नाही सेही मान मोर लोड़ा नाही सेही मान जाऊ तार सुत नगन संपद जहाँ घिनी मोर मान तुमी दिले प्रभु जाऊ मोर सबु तुमी दिले प्रभु जाऊ मोर सबु नाही तही अभिमान मोर नाही तही अभिमान बुझिया कि जेबे मु तुम देखा पाई कर मते चखुहीन प्रभु कर मते चखुहीन कर प्रभु मते सबुठारु सान माटी ठारु करहीन जाऊ ज्ञान मान आत्मीय सजन जाऊ ज्ञान मान आत्मीय सजन थाहु मोर जीसु धन थाहु मोर जीसु धन बुझिया कि जेबे मु तुम देखा पाई कर मते चखुहीन प्रभु कर मते चखुहीन मुकंटक मुकुट हेउ मभूषण कृष हेउ मोर स्थान अपमाने जेबे तुमको मुलाभे अपमाने जेबे तुमको मुलाभे ताहा श्रेष्ठ सनमान ताहा श्रेष्ठ सनमान बुझिया कि जेबे मु तुम देखा पाई कर मते चखुहीन कर मते चखुहीन तुमरी से पारी मती मोर थाऊ हे जीव जीवन सौखा पवित्र जीवन काटी बीज सन पवित्र जीवन काटी बीज सन कर एही वरदान कर एही वरदान बुझिया कि जेबे मु तुम देखा पाई कर मते चखुहीन प्रभु कर मते चखुहीन धन पाई जेबे मु तुमको हराई लोड़ा नाही सेही धन मोर लोड़ा नाही सेही धन मान पाई जेबे मु तुमको हराई लोड़ा नाही सेही मान मोर लोड़ा नाही से
मान। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय आमाने जगत पाई अनेक समय प्रभु को अस्वीकार करिथाउ, किंतु गीत रचक अति सुंदर भाबरे आमान को एठारे सिखांती आमाने जेते सबुठारु सान हेबा सेते सबुठारु उन्नत हेबा प्रभु आमान को उन्नत स्थान रे बसाइबा पई इच्छा करंती। तेणु प्रभु ए गीत द्वारा आमान को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पुनर्बार आमे आउ गोटी गीत गाई प्रभु कर आराधना आड़कू जीवा। हालेलुया, धन्यवाद। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर प्रभु मानकर प्रभुंकर धन्यवाद कर जेणु तांक दया चिरकाल स्थायी। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी। आकाश मंडल कले से निर्माण तांक महाज्ञान बळे भूमंडल तुझे करिले विस्तीर्ण महाजल राशि परे दिवस उपरे कर्तृत्व देवाकू करिले सूर्य निर्माण रात्रि रे कर्तृत्व पाई खोजी देले चंद्र तारा गण जेणु तांक दया चिरकाल स्थायी। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी। कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिरकाल स्थायी। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुम्हें अपना बुद्धि रे तुम्हें अपना ज्ञान रे आकाश मंडल को निर्माण कल एवं अपना प्रतिमूर्ति रे आंभ मान को तुम्हें निर्माण कल से धन्यवाद प्रभु। आम मान को जगत मध्य रखीच तुमरी उपासना आराधना निमंते तुमरी गौरव निमंते तुमरी प्रशंसा निमंते आज पर्यंत तुम्हें आम मान को बंचे रखीच। धन्यवाद प्रभु। आम मानकर कौन सी धार्मिकता पुण्यता योग्यता नथिले मध्य प्रभु तुम्हें आम मान प्रति दया बही अनुग्रह करी जीवन रे बंचिबा को आज जगत रु अनेक लोक प्रभु ए जगत छाड़ी चली जाउछन्ति अनेक ज्ञानी अनेक धार्मिक माने किंतु आम परि दिन दुर्बल मान को तुम्हें प्रेम करी आज पर्यंत तुम्हें प्रभु अनुग्रह रे जीवन दे जगत रे जीवित रखिछ। आम जेपरि से प्रेम को भूली न जीवु सेति पाए प्रभु दिन प्रतिदिन तुम चरण तले प्रभु आंठु भांगिबु तुम चरण तले तुमरी गौरव पूजा प्रशंसा करी तुम नाम को आम उच्च स्थापन करिबु सेति पाए प्रत्येकंकर जीवन रे तुम कार्य कर प्रत्येकंकर हृदय को तुम स्पर्श कर प्रभु तुम्हें आंभ मानकर गौरवान्वित परमेश्वर तुम्हें राज्य मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु देवादि देव सैन्याधिपति सदा प्रभु सेति पाए तुम नाम को आम गौरव करुछि प्रभु। धन्यवाद प्रभु तुम्हें जे प्रभु गीत द्वारा प्रशंसित हेल प्रभु तुम्हें प्रभु महान परमेश्वर कार्य साधक परमेश्वर ओ प्रभु जुम
रे जेते जण आमे प्रभु एकत्रित होइछु प्रभु जडित होइछु तुमे प्रत्येकଙ୍କ द्वारा महिमान्वित हुଅ प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे सदा सर्वदा तुम सम्मुख रे प्रभु बसिबा ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାରେ ନିବାସିନ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବାସକାରୀ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି हे ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରହିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପଥ ଦେଖେଇବା ପ୍ରଭୁ ଅଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହ धन्यवाद राजा এই সুন্দর সময় পাই ধন্যবাদ রাজা তোমার উপস্থিতি পাই ধন্যবাদ রাজা তুমি প্রশংসিত হইছো ধন্যবাদ এই ছোট নিবেদন প্রার্থনা প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ মাগিলি পিতা আমেন ধন্যবাদ এই সুন্দর সময় পাই धन्यवाद झियो प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु अति सुंदर आत्मस्पर्शी गीत गुड़ाक गायकी आम प्रत्येक प्रभु निकटवर्ती कराई प्रभु गौरव महिमान्वित होती आमने प्रभु को धन्यवाद दे आ दासींकर गीत सकाशे आम समस्त उच्च कर तल दे प्रभु को गौरव करवा धन्यवाद वर्तमान मु अनुरोध करी आमनकर प्रभुंकर दास अच्छी आमनकर बंबरपुर आम परीक्षा आज्ञा नचेत आम मानकर कर आज्ञा अनाउंसमेंट देवा रही अच्छी तेबे से माने अनाउंसमेंट देबे मु अनुरोध करूचे समस्त नमस्कार नानी नमस्कार हमर कर आज्ञा अछंती से अनाउंसमेंट करंतु ठीक अच्छी रियल मिस्ट ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर दास माने भुवनेश्वर जाइछंती आमनकर रेवरेंड प्रमोद परिचा सर रेवरेंड हसय कराड सर डिकन पवित्र जेना सर आमनकर समस्तंकर अति प्रिय प्रभुंकर दास रेवरेंड प्रवीण सिप्का सारंकर पुओंक देह असुस्थ अर्थात गत दिन एक्सीडेंट हो जाइथिले से बाबूंकर ट्रीटमेंट चली प्रभु को दास माने गृह को जाइछंती विजिट करिबा पई प्रेयर करिबा पई आमाने तांकर यात्रा जीवा आसीबार यात्रार सफलता निमंते भी प्रार्थना रे स्मरण करिबा अनाउंसमेंट जे आमाने समस्त जानिछु आमानकर सभापति आज्ञा प्रतिदिन अनाउंसमेंट करंती पुणी थरे मु ताहा को रिपीट करिबा पई चाहे आमने जून मास 7 तारिख दिन आमने बाहरिबा 9 तारिख अर्ली मॉर्निंग पहुंचीबा 9 एवं 10 तारिख 2 दिन आमनकर गेट टुगेदर अच्छी 11 तारिख दिन आउटिंग रही एथि निमंते आमनकर रहिबा पई सोइबा पई खाइबा पई पीबा पई एवं बस रे बुलिबा पई एडवांस आकार रे आमने सर्वमोट 60,000 टंका आमने पैठ करिछु एडवांस आकार रे सब जगह रे सब दिया है वर्तमान 11 तारिख आमने आमने बुली की फेरिबा फेरु फेरु आमनकर राति ही जाई पारे पाखापाखी 9टा 10टा ही जाई पारे तेणु आउ थरे आमने कैंपस को रिटर्न न करिकी पाखापाखी 100 किलोमीटर हे जिवो तेणु कैंपस को मीटिंग हॉल को रिटर्न न करिकी आमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन रे आमने रहिबा सिठी रूम अच्छी लेटेस्ट मॉडल रो रूम कराइछि एसी रूम कराइछि ताहा भी बुक कराहबो ऑलरेडी बुझा बुझी करिसंती बुक कराहबो मासे आगु बुक हेबो सेथि निमंते आमने ग्रुप रे छाड़ीछु जे आपण मानकर ट्रेन टिकट रे जो पीएनआर नंबर एवं आपनकर नामटी एवं आपनकर कोच नंबर आपनकर सीट नंबर आपनकर आधार कार्ड नंबर ग्रुप रे लेखिकी छाड़ीबा पई आमने रिक्वेस्ट करिथिलु 30 तारिख सुधा आपण माने लेखि दियंतु 1 तारिख दिन आमने लिस्ट करिकी आमने बॉम्बे पठेइबो कारण 11 तारिख राति रे आमने सिठारे सोइबा व्यवस्था करा जाऊ अछि पुनी थरे मु कहूची 30 तारिख सुधा आमे माने कोन करिबा
ଆଉ PNR ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ନାମ, କୋଚ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଥିଲୁ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଫ ମୁମ୍ବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା 4,000 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଏତେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଆଉ ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇପାରିବ କି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ 4,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏଇ ଯୋଉ 750 ଟଙ୍କା ଏସି ରୁମ୍ ଗୁଡାକ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ହେଇପାରେ 100-200 ଟଙ୍କା ଆମେ ସେଇଠି କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ର 4,000 ଟଙ୍କାର 3,000 ଟଙ୍କା କମ ସେ କମ ଆପଣ ମାନେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଉ ଯୋଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ତାହା ମେ ମାସ ଆପଣ ମାନେ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି এই ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ସରିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରବୀଣ ସିପ୍କା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁପମା ଦିଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର 5 ତାରିଖ ମେ ମାସ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକା ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର ରହିଛି, ଆଉ ମେ 11 ତାରିଖ, ରିସେପସନ 15 ତାରିଖ ଅଛି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପରିଚାଳିକା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମେସେଜ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସକଳ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ସମୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମୁଁ ପାଠ କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ଦିଶା ପୁସ୍ତକ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଲିମା ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା, ଲିମା ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କର ମହାଶୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନସୀ ଲିମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କଥା କହିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ସେହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ କରତାଳ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କଢେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆୱାଜ ଆସୁଛି? ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବଡ ହେଲେ, ବୟସରୁ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
पिता परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए ए सुंदर समय निमंते सुंदर प्रकाश निमंते तत्संगे संगे ए जूम मीटिंग माध्यम उपस्थित प्रत्येक प्रभुकर दासगण दासीगण प्रत्येक को मो पक्षरु मो परिवार पक्षरु प्रत्येक को मु भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए नमस्कार आ ए समय रे आमे प्रभुकर मुख निसृत जीवंत वाक्य आमे आज किछि चिंता आलोचना करिबा आ एही परी गभीर वाक्य रे परिपूर्ण फिर तात्पर्य रे परिपूर्ण जहा कि आम मानक निमंते बुझिबा बहुत कष्ट जद्वारा कि प्रभु आम मानक एक ज्ञान बुद्धि दे थांती ताहांकरी गभीर वाक्य को बुझिबा निमंते सेथिबाई प्रथमे मो प्रभु को बुद्धि एवं ज्ञान मागे कारण से तांको मुखरु बुद्धि एवं ज्ञान निर्गत होइଥାଏ आसंतो आमे माने आजिर विषय चिंता आलोचना करिबा आपण माने देखि पारिबे गीत संहिता 128 अध्याय गीत संहिता 128 अध्याय आरंभ रु शेष पद पर्यंत आज आमे किछि चिंता आलोचना करिबा आ एही वाक्य एही अध्याय एक आशीर्वाद एक अनुग्रह एक सुख समृद्धि परिवार लोकमान तम स्वास्थ्य केउ मानकु आशीर्वाद मिली थाए केउ मानकु अनुग्रह मिली थाए केउ माने प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त होती सही विषय को एठी उल्लेख करा जाय अछि आ सही विषय आज हम किछि चिंता एवं आलोचना करबा आसंतो वाक्य भीतर को जीवा पूर्व मो पदे प्रार्थना करिबी मो प्रार्थना रे मनोयोग वाक्य रूपी परमेश्वर पिता तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद करू प्रशंसा करू गौरव करू ए सुंदर प्राप्त कार्य आम मानकु मृत मानक ठारू पृथक करी जीवित मानक मध्य आम मानक नाम स्थान वास स्थान दे गणना करियछ सेदिमाई धन्यवाद दिए प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम दया कर एही तुमरी अध्याय ऊपर आमे आलोचना करिबु तुमरी आलोचना रे तुमे हस्त रख मुख रख तुम आशीर्वाद प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे त्राणकर्ता यीशु नाम में मांगी आमीन असंतो आमे आजिरो एही आलोचना रे आमे आरंभ करिबा आजिरो एही वाक्य एही अध्याय एक परिवार आधारित होय अछि आपण माने समस्त देखुछंती आरोहण गीत जेउ माने सदा प्रभु को भय करती ओ ताहांक पथरे चालंती से मानकर प्रत्येक लोक धन्य अति सुंदर वाक्य एठारे कौनसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति को बा नाम नहीं बा कौनसी कार्य नहीं कि एठारे उल्लेख करा जाय नहीं एठारे लेखा अछि जेउ माने अर्थात जेउ माने कौनसी धनी व्यक्ति को बा कौनसी ज्ञानी व्यक्ति को बा कौनसी बुद्धिमान व्यक्ति को बा कौनसी पॉलिटिकल लीडर को बा कौनसी लोक को एठारे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को एठारे नाम एठारे सर्व सामूहिक भाव में समस्त को जेठारे लिखा अछि जेउ माने ताकर नाम एठारे प्रकाश होई ताकर गुण को एठारे प्रकाश होई ना ताकर कार्य को एठारे प्रकाश करा जाय एठारे केवल लिखा अछि जेउ माने अर्थात एमानक भितर किए आसुछंती धनी आसबे दरिद्र आसबे अभाव अनाटन ज्ञानी डॉक्टर जेते बड़ पद समस्त सर्व सामूहिक भाव में एठारे उल्लेख करा जाय अछि गट्टे मिनिट टिके क्षमा
क्षमा चाहेबे से आम टीवी लगे डिस्टर्ब कर क्षमा चाहे तेबे एठार आम देखू कि सदा जो माने सदा प्रति भय करते ता भय भय माने आम कौन बुझू डरिबा भयभीत करबा भय हेबा आशंका करबा मन रे आमे आउ एक प्रकार भय देखिबा काहाकू भय करती सदा प्रभु को भय एठार उल्लेख करा जाए कि अन्य देवता मान भय करतु अन्य लोक को अन्य कौन व्यक्ति विशेष को भय करबा आमे देखा पाऊना मात्र एठार लिखा अछि जेउ माने सदा प्रभु को भय करती और ताहांको पथरे तो ताहांकर आज्ञा सकल मानती तांकरी कथा मानती ताहांकर आज्ञा को से माने पालन करती तांको भय करती तांको विश्वस्तता रखती तांको सहित सहभागिता रखती और तांकरी पथरे चलती से मानंकर माने से माने बहुवचन लेखा अछि से मानंकर माने सेही व्यक्ति सहित जो माने संयुक्त अछंती से मानंकर लोक मानंकर मध्य एठारे उल्लेख से मानंकर प्रत्येक लोक माने सेही जे भय करूछंती से मानंकर सहित जो माने परिवार क्षेत्र रे हो सामाजिक क्षेत्र रे हो मांडलिक क्षेत्र रे जो माने ताहांक सहित संयुक्त अछंती से मानंके धन्य बोली एठारे कहा जाय अछि धन्य धन्य माने कोन आमे भूल विषय को मध्य आमे धन्य बोली कहिथाउ एवं भल विषय को धन्य धन्य तो जीवन धन्य तो कथा धन्य तो एही परि गोटे विषय आमे कहिथाउ एवं भूल विषय को धन्य तो पार्टी तू जहा कहूछु ता धन्य तो बुद्धि धन्य तो ज्ञान को धन्य एही परि आमे धन्य विषय आमे कहिथाउ मात्र एठारे उल्लेख करा जाय अछि कि जेउ माने सदा भय करती ओ ताहांकरी पथरे चलती ओ से मानंकर प्रत्येक लोक धन्य धन्य माने किते भल वार्ड एटा धन्य बोली कहा जाय तापरे तार कौन आवश्यक कौन कले धन्य भय कले धन्य एक ताहांकर आज्ञा को पालन करिबा एवं ताहांकरी पथरे चलिबा दुही एवं तृतीय रे आमे देखु ताहांकर लोक मान प्रत्येक लोक मध्य धन्य कहा जाय एठारे आमे देखु कि तीनोटी लोक मानक माने परिवार माने आमे कोन बुझू परिवार माने आमे कोन बुझू परिवार माने आमे बापा माँ संतान गण पुणी से गृह रोथिबा वृद्ध लोक माने बा वृद्धा लोक एही लोक मानकु ने एक परिवार गठन था जहा को हमें परिवार बोली कहथाउ आ सेही परिवार विषय रे एठारे उल्लेख करा जाय अछि आपण माने देखंतु जहा कि प्रथमे सेही घर कर्ता जहा को हमें बापा बोली संबोधन करिथाउ एवं द्वितीय रे आमे 3 रे देखथाउ सेही घर कर्ती भार्या माता जहा को हमें माँ बोली डाकथाउ एवं तृतीय 4 पद रे आमे देखू सेही घर संतान गण सेही घर पुओ झियो गण सेही गृहर पिला माने जहा आमे एबे चिंता कलु कि से ताहांको पथरे चालंती से मानकर प्रत्येक लोक धन्य बोली एठारे माने सेही गृह तो आशीर्वाद पाइबो तार भाज्य आशीर्वाद पाइबो तार संतान गण माने मध्य आशीर्वाद अर्थात सेही गृहर भाज्य संतान गण पुणी सेही घरे जेउ माने आ संलग्न अछंती से माने मध्य आशीर्वाद पाइबो आमे दुई देखिबा कारण
ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ସୁଖୀ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଅଛି। ସେହି ଗୋଟେ ପରିବାରର ବାପାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସେଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା, ବାପାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଜନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପିତାକୁ, ସେଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ସେହି କଥା କିଏ? ବାପା। ଏକ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେହି ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ କି ସେ ଏକ ସର୍ବଦା ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସର୍ବଦା ସେ କୌଣସି ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କେ ବେକାର ସେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବେ। ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ ରହିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ରହିବେ ନାହିଁ, କାହାର ତଳେ, ଆମେ କହିଥାଉ ଆମର ଭାଷାରେ କାହାର ତଳେ, ମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅନେକ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାହୁକାର ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଫିସର ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତଳରେ ତଳ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ କୁହାଯାଏ ବଡ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର। ସେ ତାହାର ମାନେ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ରହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗେ। ତା ଉପରେ ଏକ ପିତା, ଏକ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଉପରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ନିଜର ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ, ମାନେ ନିଜେ ଯାହା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଦା ସେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିବେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଓନରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବୋଲି ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା, ଏକ ପିତା କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ସହଭାଗିତା ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 3 ପଦ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମେଜର ଚାରିଆଡେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ପରି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଏଇ କଥା। ଏଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତି, ଏକ ମା, ଏକ ନାରୀ, ଏକ ମହିଳା, ଯେ କି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏକ ନାରୀ ମା ହେଇଥାଏ, ଏକ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଏ, ଏକ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ତୁଲେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେହି ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଗୃହର କର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅବଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦୁର୍ବଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ସେ ବାସ କରିବ, ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବା କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ
से ग्राम बाहर को राज्य बाहर को बा अन्य कौनसी दूर जगह को से जीव ना से घर गृहर अंतपुर से आजिकल आम देखू घर परिस्थिति एते बिगड़ी जाए आम गाँ गहली मंडली समाज कि माँ माने मध्य दूर देश को जाउछंती कुली मजूरी कर निजर संतान मन छाड़ी दे निजर परिवार को छाड़ी दे निजर लोक मान को छाड़ी दे मात्र एठार लेखा अछि से अंतपुरे गृहर अंतपुर से घरे रहिब से बाहर को से जीव ना तापर आम द्वितीय देखा से गृह भितर रहिबा सकाशु से बाह्य विपद बाह्य आजिकल माँ मानकर केते माने बाहर को गले केते असुविधा होछि कार कार मर्डर हो जाउछि कार एइपरि अनेक विषय आम न्यूज मानकर पाउछु बाह्य शत्रु बाह्य विपदरु बा बाह्य भयरु बा बाह्य बाहर आशंकारु से मुक्त रही था कारण से गृहर अंतपुर रही आउ फलवती शब्द प्रकाश करे कि से केबे रोगग्रस्त है आजिकल माँ मानकर गोटे रोग बढ़ी जाए बीपी हाई ब्लड प्रेशर आउ कौन सुगर लेवल बढ़ी जाए केते माने शरीर प्रभु हमको देइछंती सेठारे अनेक रोग आसी आमे अनेक टंका खर्च करिकि आमे मेडिकल थाइतो मात्र फलवती शब्द प्रकाश करे कि सेही गृहर भार्या सेही गृहर कर्ती केबे असुस्थ हेबे केबे रोगग्रस्त हेबे केबे रोगरे आक्रांत हेबे एक गछ आमे देखू एबे गछ हो लता हो बा कोनोसी वृक्ष हो जदि सेही वृक्ष जेतेबेले सतेज थाए सेही वृक्ष जेतेबेले भल थाए तेबे सेही वृक्षरु कोन फल उत्पादन आ केबे कोन सुखिला रोगग्रस्त गछरे बा वृक्षरे बा लतारे आमे कोनोसी फल देखिबा पाउना तेबे फलवतीर अर्थ है सेही गृहर कर्ती से सर्वदा सुस्थ रहे कौन सी रोग आक्रांत कर एवं आमे देखू कि से संतान गणर आनंदमयी माता बोली लिखा अछि माने तार संतान माने तांकर आज्ञा पालन तांको मानिबे आजिकली आमे देखू अनेक पुत्र कन्या गण आज्ञा पालन करते बापा मां को बेखातरी करती बापा मां कथा शुणती ना बापा मां विरुद्ध रे कार्य करती बापा मां कथा सम्मान प्रति आंच आणिकी सम्मान को तल को पकईकी अनेक अपमानजनक कार्य करती जो द्वारा कि बापा मां परिवार सम्मान तल को खसी जाए अपमान से माने रही था मात्र एठारे लिखा अछि कि ताकरी संतान गणर आनंदमयी माता माने संतान गण ताकर कथा मानती आज्ञाकारी होती समादर करती माता को आदर करती केते सुंदर वाक्य एवं अंगुर द्राक्षा लता तुल्य एठारे लिखा जाए देखंतु फलवती लिखा हैला ता तले द्राक्षा क्षेत्र द्राक्षा अंगुर सहित तुलना अंगुर लता तुल्य हेब अर्थात अंगुर सहित तुलना करा जाउथिबा तांकर जीवन तांकरी कार्य अति मूल्यवान अंगुर एक मूल्यवान एक दामिका आ जहा कि अंगुर को पूर्व काल द्राक्षर स्वभाव एवं जिते आम भोज प्रभु भोज ग्रहण करू अंगुर यही पान को आम पान कर प्रभुकर रक्तर निदर्शन अनुसार अंगुर द्राक्षालता सहित तुल्य हेब माने द्राक्षालता सहित तुलना करा काकू सेही गृहर भार्य सेही गृहर माता पिला मानकर माता पिला माने आनंदमयी माता हेब पुणी
ଆଉ ସେଇ ଗୃହର ଅଙ୍ଗୁର ଏକ ଦାମିକା ଫଳ, ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଳ, ଯାହାକି ବିବାହ ଭୋଜରେ ତାହା ଆଉ ପୂର୍ବ କାଳରେ ତାହା ପାନ କରୁଥିଲେ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆନନ୍ଦଜନକ ପାନୀୟ ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଔଷଧ ଖାଇଲୁ ତୁ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ସହିତ ସେହି ଗୃହର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ, ସେହି ଗୃହର ମାତାକୁ, ସେହି ଗୃହର ପତିକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ, ସମ୍ମାନୀୟ ହେବ, ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମାଜ ସମ୍ମାନ କରିବ, ପିଲାମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ସମାଜ ତାହାର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ମାତା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ହେଡଲାଇନ ସଦୃଶ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 3 ପଦର ତାର ଖ ଅଂଶ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମେଜର ଚାରିଆଡେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ମାତାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତୃତୀୟରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି ଗୃହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି ସନ୍ତାନ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ମେଜର ଚାରିଆଡେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ରହିବେ। ଆଉ ଏହି ମେଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ। ମେଜ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 36 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ ଏବଂ 26 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନେ କଦାପି କ୍ଷୁଦିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବା ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ସନ୍ତାନ ଗଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦିତ ରହିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନ ଦରିଦ୍ରତାରେ ରହି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗିକି ନିଜର ପେଟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୀତ ସଂହିତାର ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଦାପି କ୍ଷୁଦିତ ମାନେ ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଠାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାନୀୟ ଜଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ହେବନି, ଜଳ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ପିଇଦେଲେ ହେବନି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ସତେଜ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ତ ଜୀବନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାନେ ଜୀବନ, ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା।
धार्मिक व्यक्ति मानकर पिला मान धर्मशास्त्र चित्त वृक्षर चारा सहित तुलना कर तार विशेषता कौन जित वृक्षर विशेषता कौन कहीं संतान गुण एक मूल्यवान वृक्ष सहित तुलना करा गीत साइटा कहीं एक गोटे शक्त एक स्ट्रंग गछ कि सही जित वृक्ष चेर ठार आरंभ करी पत्र पर्यंत ताहा मूल्यवान अति मूल्यवान तार समस्त सामग्री समस्त पत्र ठार आरंभ करी जेते पत्र फूल फल तार काठ तार समस्त विषय अति मूल्यवान जहाँकि आम देखू पत्र विषय आम चिंता करबा कि सही पत्र एक सिल्वर ग्रीन गोटे रूपा रूपा जेपरी कलर थाए तार कलर परी एक धूसर ग्रीन सबुज देखा थाए एवं सबुज अवस्था थाए और परिपक्व हेले मध्य सबुज थिबारु ताहा कोन हेथाय कोनोसी रंगर परिवर्तन ताहा आज गछ आम देखू गोटे गोटे गछ हेई गला परे ताहा कोन हेथाय हळदिया हे जायथे पत्र जाक सुखी जायथे पड़ी जायथे मात्र सेही गछर पत्र पुणी बाइबल विद्वान माने सर्वदा सबुज रही सुखे ना हलदिया सिल्वर ग्रीननेस पत्र तापर एही सम्मान कौन होता है ओलंपिक जिते आम देखू ओलंपिक रे जो माने विजयी होती जो माने गोल्ड मेडलिस्ट होती से मानू सही पत्र को मुकुट स्वरूप करिकी तांकरी मुंडरे पिंधे दी एवं ताहा शांति एवं समृद्धि प्रतीक अटे से कौन जाति संघर प्रतीक जाति संघ जहाँ में देखू जाति संघर गोटे चित्र अच्छी तार पछरे जिते आम पत्र भाया गोटे गोल होगी रखी थाए ताहा जित वृक्षर पत्र माने एते मूल्यवान तार पत्र सेही वृक्ष को सहित संतान मन को तुलना कर तार फल विषय आम चिंता करबा एवं ताहा अति मूल्यवान उपकार जहाँकि खाद्य रंधा रंधि करा जाए जहाँकि आम देह पाई आमनकर हेल्थ पाई ताहा अति उपकारी थाए एवं ताहा पूजा एवं अर्चना रे मध्य करिथांते लोक माने एवं ताहा प्रसाधन व्यवहृत होइथाए मुंडरे बळा जाइथाए देहरे बळा जाइथाए मुंड थंडा रहिथाए एई परि अनेक गुण अछि तार फल अति मूल्यवान तार मंजीरु ताहा सब करा जाइथाए एवं ता औषध परे मध्य व्यवहार करा जाइथाए राजा मानकर अभिषेक परि ताहा व्यवहार करा जाइथाए मृत व्यक्ति मानकर कर्म क्रिया रे मध्य व्यवहार कर जाइथाए ताहा प्रदीप जदि आम आग काल करेन्ट पड़े जाए करेन्ट से लंठन जदि लंठन दीप जाक आम व्यवहार कर कौन करते गोटे पात्र तैल नहीं गोटे कना को पुड़े सलिता करके दियासिल मारिकी सब करेन्ट आग काल मत मन अच्छी कि आम से प्रदीप व्यवहार कर रूपक भाव पवित्र आत्मा आगमन को बुझाए तैल तेबे एठारे पत्र मूल्यवान तार फल मूल्यवान तार मंजीर व्यवहृत होता तैल मूल्यवान एक मूल्यवान वृक्ष सहित सही संतान गुण को तुलना कर मोटामोटी भाव कहवा जदि आम बाहर जित वृक्ष अति मूल्यवान जेते आम देखू कि नोहंक समय रे जेते बेले वर्षा है पृथ्वी परिपूर्ण है जल जिते बेले वृष्टि समाप्त है नह एक काऊ को डामर काऊ को छाड़ी डामर काऊ पुनर्बार फेरी आसपर एक काकता को छाड़े से कौन कला गला जाकि कौन आनिला एक जित वृक्षर कौल पल्लव लिखा अच्छी एक जिते वृष्टि पृथ्वी वृष्टि है वृष्टि समाप्त है जहाज पानी
ଆଉ ସେ ଉଡୁକୁ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି କେତେ ଗଲା ଅଛି ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଏକ କାପ୍ତାକୁ ସେ ଛାଡିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି ଏକ ଜିତ ବୃକ୍ଷର କଅଁଳ ପତ୍ର ମାତ୍ର ଏଟା କଣ symbol of hope and new life ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ କାପ୍ତା ଛାଡିଥିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି ଏହା ଏକ ଏହିପରି ବୃକ୍ଷ ଆଉ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି କି ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦିତ ଏହି ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତୋଟି ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଘରେ ଗୋଟେ 6ଟା କି 7ଟା ଗଛ ଥିଲା ସେହି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁ ଜିଦ ପର୍ବତରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସେଠାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଜିଦ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁଳନା ଏକ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତୀକ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିତା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଉଦିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବା କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେଠାରେ 3ଟି ବିଷୟରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4 ପଦ ଦେଖିବା ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ତାର ହେଡିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ଆମେ 4ରେ ଦେଖୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ହେବେ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କଲୁ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଓନରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ତଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଜେରୁସାଲେମର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବ ହଁ ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ ଦେଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତୁମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମେ କେବେ ବନ୍ଧିଆ ହେଇ ରହିବେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅବିବାହିତ ହେଇ ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହଉନାହିଁ ଆଉ 2ଟା ବିବାହ ହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହଉନାହିଁ ଏଇପରି ଯଦି ବିବାହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧତ୍ୱ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତେବେ ଏଠାରେ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମରି ଯେତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରସବ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେବ ଆମ ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିବାହ ଗୋଟେ ଟେନସନ ପଶିଯାଇଛି କି ଆଜିକାଲି ବିବାହ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ବାନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭ ଫଳ ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରସବ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏକ ବଚନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନେ ବହୁ ବଚନ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେ ସନ୍ତାନ କହୁଛ ସେମାନେ ବିବାହ ହେବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦେଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ
ସେମାନେ ନିଜର କଣ କହିଥାନ୍ତି ନାତି ନାତି ପୋତି କି ଛାତି ମାତି କଣ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଠିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ। ତାହା କଣ? ତୁମ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟା ଲେଖା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଶାଙ୍କର ଗୀତ ସଂହିତା ମଶାଙ୍କ ଲିଖିତରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ 15 ବର୍ଷ 80ରୁ 90 ଆଉ ତାହାର ପରିମୟ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲେ, ସେ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସନ୍ତାନ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ 3ଟି ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତା ତଳ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଜେରୁସାଲେମର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବ। ତାପରେ ତାର ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଧନ ଥିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ସୁନା ଗହଣା ଭରପୁର ଥିବ, ଗାଡି ଘୋଡା ଭରପୁର ଥିବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଶାନ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ଭଲ, ପିଇଥାନ୍ତି ଭଲ, ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପୁରା ଟପ୍ ଟପ୍, ବୁଲିଥାନ୍ତି ଗାଡିରେ, ବାଇକରେ, 4 ହ୍ୱିଲରରେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କଣ ନହେଲେ କଣ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ କମି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇବା କେତେ ବଡ ବିଷୟ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯଦି ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସନ୍ଧାନ, ସତ୍ୟର ଦୂରତାରେ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁ, ଧନ୍ୟ, ଆଉ ସେହି ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। କାହାକୁ? ନା ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ରହନ୍ତି, ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରୁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଛ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଭୟ ଏକ ଏହିପରି ଭୟ ମାନେ କଣ? ଭୟର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କଣ? ଭୟ ମାନେ ଭୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା, ଆଉ ଭୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବା ନାହିଁ। କେତେ ପଛରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ବିବେଚନା, ବୁଦ୍ଧି। ଭୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲ ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ହିଁ। ସେଦିନ ଆୟୁବ ଭୟ କରିଥିଲେ, ନହ ଭୟ କରିଥିଲେ, ଜିହୋଶିଓ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଥିଲେ। ଜିହୋଶିଓ ଭୟ କରିକି ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତ୍ରାସ ଯୁକ୍ତ ତୁମେ ହୋ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଜିହୋଶିଓ ସେଦିନ କାହାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ। ଜିରିହର 2ଟି ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର, ସେହି ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ। ମଶାଙ୍କୁ ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ବଚସା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ପିଟିବା ପାଇଁ, ବା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଚସାକୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜିରିହରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶାଳକାୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେହି ଲୋକକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲୁ, ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି ଭୟ କରିବା ଏକ ଭୁଲ। ଭୟ
भय अति सुंदर मात्र सही भय आम केउ जगार सठिक जगार आम भय करवा केउठारे आम भय करवा एवं केउठारे भय करबे केउठारे भय कले आम आशीर्वाद युक्त हेबा और केउठारे भय कले आम फल केते सुंदर पिता आशीर्वाद प्राप्त माता आशीर्वाद प्राप्त पिलागण संतान गण आशीर्वाद प्राप्त एक आशीर्वाद अनुग्रह परिपूर्ण एक परिवार आम अधिक किसी कहबी ना को जदि भूल अच्छी प्रभु ए वाक्य क्षमा करंतु जहा उत्तम ताहा धरी रखंतु और जहा आपण मान दृष्टि रे भूल प्रमाणित है आपण मान क्षमा धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद अति सुंदर भाव प्रभुंकर वाक्य आम मान सम्मुख रखिछंती प्रभु को भय करिबा परिवार की प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हुए से विषय ने अति पुंखानुपुंख भाव आम को बुझेइछंती बा प्रभुंकर वाक्य दे आम कथा कहिछंती प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एही प्रकार दिन को दिन प्रभुंकर गभीर वाक्य बुझिबा पाए प्रकाश करिबा पाए प्रभु आपण को आह्वान करंतु एवं आशीर्वाद करंतु सुंदर वाक्य देइथिबा जोगु धन्यवाद एवं नमस्कार आम समस्त प्रभु को धन्यवाद दे गोटे उच्च करताल देवा वर्तमान आम मानकर समस्त कार्य सरी आ प्रार्थना करिवार रही अछि प्रभुंकर दास जो समस्त विज्ञापन देले सिथि निमंते आम प्रार्थना करिबा एवं प्रभुंकर दासी स्तुति आराधना करिछंती तांको पई भी प्रार्थना करिबा।